अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज यहाँ पे ग्वांगजू में पहली स्नोफॉल हुई है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बर्फ़बारी हो रही है अभी। और मैं जा रहा हूँ कॉफ़ी शॉप पे और मुझे वीडियो भी जो है वो अपलोड करनी है एक, तो इसलिए मैंने कहा कि ये आपको मंज़र दिखाता चलूँ कि आज ये पहली बार यहाँ पे जो है बर्फ़बारी हो रही है। Nice one, nice one, nice one. 어디 지금? 어디 지금 어디? 담양 맞아. 오. 저거. 오. My phone with me. Second World War. Ah, my phone! My phone! दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये हमारी रिहाइश का है डॉर्मिटरी। सुठी बर्फ़बारी थिए पई, तमामु घणो मज़ो पियो अचे असांखे। उन खां अलावा माण्हू बि हिते जेके तमामु घणा इंजॉय कनि पिया, तमामु घणो मज़ो जेको आहे असांखे अचे पियो हिते।